عودة إليكم من جديد إلى حصادي ليلى وفي شأن دولي وإلى الجدل الذي رافق الخرج الإعلامية لنزيل الإليزي فرانسوا هولاند على إحدى القنوات الفرنسية. مزيد عن الموضوع مع هدى فتوى. لقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هذه المرة جاء لتقديم ما قدمه في الثلاث سنوات الأخيرة، كما ركز على مخاطبة فئة الشباب وطرح حلولا للعمل والنجاح الدراسي، كما ناقش موضوع رفض بعض المتمدرسين للوقوف لدقيقة صمت لشارل إبدو، ودخل في مناظرة مع 4 طلاب أكد من خلالها أن فرنسا بلد علماني. Il était surtout venu pour dire que ça faisait 3 ans qu'il avait démarré son mandat et qu'il était il occupait la fonction de président de la République. Voilà, qu'il était, c'était un petit peu une piqûre de rappel pour dire qu'il était toujours en fonction, toujours président. Partie de la jeunesse française qui, quand elle reçoit des allocations sociales, des aides sociales, du coup est moins incitée à prendre un travail parce que ça lui rapporte moins d'argent de prendre un travail que de vivre avec les aides sociales. وبعيدا عن الشباب والاقتصاد، تحدث فرانسوا هولاند عن تقدم الجبهة الوطنية الذي يراه خطرا على الجمهورية، وكذلك أعطى وعودا سياسية واقتصادية. لقاء وصفه الفرنسيون هنا بالفاشل لأنه لم يكن مقنعا. Sa popularité à François Hollande est en chute. Il a perdu, je crois, 4 points dans le dernier sondage qui est paru ce week-end. Son Premier ministre aussi perd des points et en réalité, il est un petit peu aux abois aujourd'hui. Il a un petit peu perdu, un petit peu dans une impasse, François Hollande. Il ne sait pas comment sortir de cette impopularité. Donc il essaye de parler à l'électorat de gauche. Mais en même temps, il le fait d'une façon très maladroite. Donc c'est un petit peu un président qui ne sait pas communiquer, le président français. On est passé d'un président qui communiquait beaucoup, sans arrêt, qui était Nicolas Sarkozy, à un président aujourd'hui avec François Hollande qui ne sait pas communiquer, qui est un peu maladroit. بعض وسائل الإعلام هنا أشادت بالجانب الإنساني لفرانسوا هولاند، خصوصا عند التعبير عن أسفه لغرق سفن المهاجرين غير الشرعيين، بينما وسائل إعلام أخرى وصفت اللقاء بالفاشل وأنه احتفال غير مبشر وفشل للحكومة اليسارية. لقناة النهار تيفي، هدى فتوان، باريس.